Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Darmawati, Eskom MPD. Saya adalah dosen tetap Prodi Sastra Inggris. Saya mengampu mata kuliah Basic Academic English dengan 2 SKS. Dalam penilaian Basic Academic English adalah 10% kehadiran, 20% tugas, 30% nilai UTS, 40% UAS. Pada mata kuliah ini dirancang untuk membantu mahasiswa memahami dan mengembangkan kemampuan bahasa Inggris akademik yang menjadi dasar penting dalam pembelajaran lintas disiplin ilmu. Dalam pertemuan pertama kita akan membahas prinsipal strategi in short conversation, di mana mahasiswa akan belajar strategi mendengarkan percakapan singkat dengan fokus pada pemahaman makna secara keseluruhan. Memasuki pertemuan kedua, kita akan mulai dengan keterampilan listening dengan fokus pada pertanyaan yang mengandung kata who, what, and where. Di sini mahasiswa akan dilatih untuk menarik kesimpulan mengenai orang, benda, dan tempat. Memahami pertanyaan dan jawaban dalam bentuk kalimat aktif maupun pasif. Pada pertemuan ketiga, fokus mata kuliah tersebut adalah negative expression, di mana mahasiswa akan belajar mengenali dan memahami berbagai bentuk ekspresi negatif yang sering muncul dalam percakapan pendek. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, mahasiswa akan diajak untuk memahami ekspresi agreement, suggestion, and uncertainty, baik dalam bentuk afirmatif atau negatif. Dalam pertemuan kelima dan hingga keenam, materi listening terus berlanjut dengan strategi baru yang lebih kompleks untuk memahami percakapan pendek. Masuk ke pertemuan ketujuh, kita akan membahas strategi with one clause, dan pada pertemuan ke-8 pembelajaran akan berfokus pada struktur multiple clauses. Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep kalimat lebih dari satu klausa, mengidentifikasi struktur kalimat kompleks, dan menjawab pertanyaan seputar kalimat tersebut termasuk dalam konteks ujian TOEFL. Kemudian dalam pertemuan ke-9 hingga ke-11 mahasiswa akan memperkuat pemahaman tata bahasa atau grammar yang mendasari kemampuan berbicara dan menulis. Sementara pada pertemuan ke-12 hingga ke-13 fokus pada berpindah pada keterampilan reading untuk membekali mahasiswa memahami teks akademik secara kritis dan efektif. Dalam pertemuan ke-14, mahasiswa akan diberikan review pertemuan 1 sampai 13. Dengan mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa memiliki fondasi bahasa Inggris akademik yang kuat, sehingga mereka siap menghadapi tantangan akademik di dunia kerja ke depannya. Dan selamat belajar. Dalam video pembelajaran berikut, saya akan menggunakan text-based learning yang meliputi pair work, individual work, group work. Dalam video tersebut, saya akan memberikan pelajaran di pertemuan 9, yaitu adjective word. Selamat mengikuti perkuliahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you? I'm fine. Okay, I'm happy to see you again here. Hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Let's pray together. Menurut keyakinan kita masing-masing. Let's start. Okay, finish. Baik. Hari ini, today we are going to talk about past participle, degree of comparison, kemudian next. Tujuannya menjadi objective. Kalian akan understand present and past participle. Jangan cepat-cepat. Identify the use degree of comparison, positive, komparatif, superlatif, gitu ya, kira-kira. Next. Jadi what is participle?
Participle is a word formed from verb and used as an adjective. Kemudian contohnya di example, the boiling water is hot, present participle. The boiling egg is cold, past participle. Present participle used to avoid action yang sedang terjadi ya. Example, the running boy is fast. I hear the singing bird. Itu contohnya. Next, past participle use idea yang tentunya maksudnya bentuk ketiga kalau bahasa Indonesia. Example, the broken window is dangerous. The cooked rice is ready. Intinya present dan past itu bisa digunakan sebagai adjective gitu ya. Di hari ini kita akan menggunakan participle sebagai berfungsi sebagai adjective. Baik, next. The activity identify, misalnya contohnya ya, stop. Yes, the sending email, the taken project, the broken act, the fallen tree, the running program, the uninstalled application, the work computer, the glowing wind, the written letter, kemudian submitted paper. Nah ini bisa digunakan stop, bisa digunakan sebagai subjek ya. Subjek itu kata bendanya. Yang tadi sending, taking, broken, fallen, running, uninstalled, glowing, written, submitted itu berfungsi sebagai adjective. Itu ya. Jadi the sending email it is subject. Kata bendanya kalimat gitu ya. Kita bikin contohnya next. Nanti balik lagi ya. The uninstalled application caused the system to crash unexpectedly. Itu kira-kira kembali lagi tadi ke slide sebelumnya. Ya, oke. Bisa bikin contoh kalimat the sending email. You have to make sentence, one sentence. Satu kalimat. Sending email was delayed due to server issues. Yeah, sending email was delayed due to the server issues. Very good, thank you. Can you make one sentence? Yeah, the Titan project. Titan project? Zaki? The Titan project? Or anything? The fallen tree? The broken egg? Select. One sentence. Dari kalimat tersebut, written letter. Written letter. Itu subjeknya ya. Kalian tinggal menambahkan kalimat, kata kerja sama keterangan. Submitted paper. Yes. Come on. Satu kalimat. Misalnya the running program. Misalnya the running program is error. The breakdown up it is. Saya kasih contoh ya. The sending email was delayed due to the server error. For example, the taking project was easy atau was excellent. The broken eggs is not used. Kemudian the fallen tree, it is dangerous because it's blocked the way. The running program is error. Yes. Due to the incomplete application. For example ya, masih sama. Kemudian uninstall application, it is deleted. Uninstall ya. It is not, it cannot be used. Uninstall application cannot be used. The whole computer was expensive. The glowing wind, it is very hot. The written letter, it is sending. The written letter send. The written letter send to the receiver. The submitted paper was excellent. Ada yang bisa bikin kalimat contoh? Tidak. Oke, let's go the next kalimatnya. Ya, ini contoh-contohnya ya. The example
The uninstalled application caused the system to crash unexpectedly. The bulk of Google was cheaper than expected but very fast. Next, the blowing knob over the Wi-Fi antenna for the road. Next, I kept a copy on a written letter as evidence of our agreement. Next, the teacher graded the submitted paper quickly and gave feedback online. Next, jadi they choose correctly within minutes. Example, kalau kalian mengerjakan tugas barangkali seperti ini, yang mininya yang gampangnya gitu ya. I see blah cat on the roof. I see jumping cat on the roof. Next, what are degree? Nah, itu tadi contoh penggunaan present dan past participle sebagai berfungsi sebagai adjective di dalam subjek gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di what are degree of comparison. We use them to compare people or things. Next, misalnya positif, big, smart, rich, fast, genius, generous. Ketika dijadikan katanya dua, cuma silabernya bukan sukada ya, tapi silabel itu cuma dua kata tambahkan ya. Tetapi kalau lebih dari dua berarti tambahkan noun di depannya. Ini contohnya bigger, smarter, faster, taller dan seterusnya. Kalau suku katanya lebih dari dua, tambahkan noun di depannya ya. Oke, next. Superlatif, tambahkan est, the biggest, the smartest, the fastest. Nah, kalau lebih dari 3 suku kata berarti tambahkan the most di depannya ya. The most genius, the most generous dan seterusnya. Baik, penggunanya how to use. Contohnya, the new processor is faster than the previous version. Itu komparatif ya, membandingkan. Next, the laptop is smarter because it uses AI feature. Itu komparatif ya. Kemudian number 3, among all devices, itu superlatif itu membandingkan banyak, lebih dari
Yes, but the broken charger make it hard to use. I understand. My laptop is heavier than my tablet. But the saved files are important. True. Technology make learning more interesting now. Yes. It is easier and smarter than before. Any difficult word? Ada kata yang tidak mengerti? So, pada kalimat ini kita melihat perbandingan menggunakan komparatif. Dan apakah ada superlatif? Ada superlatif? Superlatif itu yang membandingkan dari banyak. Nah ya, yang adalah komparatif. Kemudian di sini juga sudah ada apa namanya participle. Yang mana participle? Yang tadi ada save data, betul ya? Ya save data gitu ya. Broken charger itu juga ya. Jadi dalam kalimat ini ya sudah digabungkan antara conversation ini, percakapan ini sudah menggabungkan antara past participle sama dengan komparatif gitu ya. Tadi siapa yang praktis dulu ya? Zaki and Tony, stand up. Yeah, stand up in front of here. Yeah, come on. Okay. Speak louder, okay? And you can. Oh yeah. Sorry. You know her name, right? Her name is Toti and his name is Zaki. So you are here. You start first. Yes. And you answer, okay? Here, she start. Just start. Yes. Hi Zaki, what are you doing? Hi Tati, I'm using my internet. It's faster than my own one. Wow, that's great. Here's it, I see it to eyes. Yes, it has an embedded system and the bigger screen. I use my smartphone personally. It's the most helpful for me. Me too. I love the instant learning apps. Do you still use your laptop? Yes, but the broken charger makes it hard to use. I understand. My laptop is heavier than my tablet, but the separate files are important. True, the technology makes learning more interesting now. Yes, it's easier and smarter than before. Thank you. Give applause.
big fish, which is correct? More tall, atau taller? Taller. Okay, next. Ini present participle. Jadi this is the end of the summary before I'm going to give you time to do the exercise on your model. Jadi present participle itu endingnya in, ongoing action. Past participle itu it is irregular, ada yang irregular, misalnya broken, gone, apalagi drown dan seterusnya. But generally, tinggal tambahkan ed, misalnya stay, play, dan seterusnya. Kalau degree of comparison, compare two things, namanya degree of comparison. Tapi kalau superlative, it means membandingkan lebih dari satu. Okay, next. Jadi modulnya kita kerjakan, silakan dikerjakan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question about participle sama comparison? Ada? No question. Kalau no question berarti kalian tinggal mengerjakan di modul, kemudian kalian akan kita akan cek bersama nanti. Tapi untuk homework, untuk tugas my favorite technology itu describe and compare. Kelompok membuat video pendek memperkenalkan satu teknologi atau aplikasi favorit. Bahasanya present participle using misalnya I love using running app. Kemudian past participle, the downloaded file was very large. Kemudian comparison, this tool is more useful than the other one. Kemudian dalam mempresentasikan proyek kalian harus menggunakan bahasa tadi ya, bahasa targetnya tadi. Jadi demikian ya. Jadi demikian pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, saya kasih silakan mengerjakan latihan di modulnya. Kalian boleh bekerja sama, hasilnya diskusi. Saya kasih waktu 5 menit, setelah itu saya kumpulkan.
Thank you. Thank you. Bye. Madam, Madam, please. Please, Madam, come here. Thank you. Okay, everyone, we are finished. I'll check in. I'll check your work later. And we will discuss my job. My job. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang past participle, degree of comparison. If there is question, and don't forget to do your project. I will see you again. See you again next week, and then have a nice day. Thank you for your preparation and attention.